ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ କେବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଭୁଲ କରିବେନି କାହିଁକି ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଜଣାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗାଧେଇ ଗୁଧାଇକି ପୁରା ରେଡି। ତ ଆଜି କୋଉ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଟ୍ ନ କରି ବାହାରି ଗଲୁ। ତାପରେ ଭାଇ ବାଟ ଯୋଉ ହାୱାଟା ଲାଗେ ନା ଭାଇ ଏଠି ପୁରା ଏସି ପୁରା ଫେଲ୍। ତାପରେ ଭାଇ ପାଗଟା ଯୋଉ କରିଛି ରେ ଭାଇ ପୁରା ହୃଦୟକୁ ଆଜି ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ପୁରା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇ ଆମେ କଳାବଡ଼ିଆ ଛକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଭାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଆଖୁ ରସ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମେ କୁଳିଅଣା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଦୋକାନଟାରେ ଆମେ ପଶି ଗଲୁ। ତାପରେ ମିଠା ଦୁଇଟା ନେଇ ନେଲୁ। ତାପରେ ଗପ୍ ଗପ୍ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇ ନେଲୁ। ତାପରେ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ବାହାରି ଚାଲି ଗଲୁ। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖିଲୁ। ଚାଲ ଡେରି ନ କରି ଦେଖଉଛୁ ଆମେ କୋଉଠକୁ ଯାଉଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେଣି ଆମେ କୋଉଠକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଶଙ୍କରମରା ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଉଛୁ। ତ ଭାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚା ହେଇଗଲୁଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଭିଉଟା କେମିତି ହେଇଛି। फाइनाली भाई आम लोकेशन पूरा पहुंची लोकेशन भाई एक नंबर है भाई एक नंबर पूरा एक नंबर पूरा खांटी एक नंबर है आपको देखा खाली टिके खाली अपेक्षा कर देखा खाली टिके 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 अपेक्षा करें तो देखो भाई लोकेशन केमती पूरा असम फिल भाई असम असम मान एत बढ़िया है लोकेशन आप ठंडा ठंडा हवा मारुति आसिक रिलैक्स भी करेंगे पार्थे भाई समस्ते केमती पागटा कर भाई असम पूरा पूरा पाग जमी हवा भी मारुति भाई जमी लगुच भाई जमी आम जन्नत फिल आसीचु भाई ये बसिक जमी मतलब लगुच ना उफ भाई जमी लगुच पूरा दिल को पूरा सुकून आसीगला कि आपण मैंने भी आसीपारे आम बम्बई छकू 32 किलोमीटर हम बोधे जी मतलब लगुच तो आप पचारिक भी आसीपारे किसी सेमती किसी ना तो ये बहुत 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 बढ़िया बढ़िया लोक अच्छा कही दूसरी केडी की रास्ता केडी कि आम पचारि पचारिक आसू कि बहुत बढ़िया लगुच भाई ये जगह थे खाली आसिक देखो आप पूरा मन खुशी हो भाई मतलब बसिक जो फिल लगुच भाई पूरा एक नंबर फिल आसुच्छी हवाटा ठंडा ठंडा लगुच भाई जमी लगुच ये तकिया पकई मुझे शुई पड़ी कि भाई घर को जावाई हम तो घर को भी बहुत दूरिया बाट मिनिमम ये 32 किलोमीटर पाखापाखि हम तो वर्षा आसबार संभावना है तो आम यू घर को जा तो चलो फाइनाली सांग घर को जाऊँ भिडियो केमती लगा कमेंट निहाती जनइबे।